अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, प्यारी माओ, कैसे हैं आप सब। जी उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम आपके साथ हाजिर हैं। हमारा देश की एक्सरसाइज लेकर इसकी मश्क रहती थी। आपको पता है बच्चों, जैसा कि आपने हमारा देश की प्रैक्टिस अच्छी तरह की होगी, नज़म पढ़ी थी ना। आपको पता है ना कल 14 अगस्त है, तो बेटा आपको इस तरह की नज़में याद करनी चाहिए, ठीक है। याद करके आपको इसको सिंग किया करें, गाया करें। गाने गाना जैसे आप लोग वो चीज़ें गुनगुनाते हैं, उसमें अपने मिली नगमे बेटा गुनगुनाया करें, तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है जी। तो अब हम मश्क करते हैं। आपको पता है जैसा कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी तरह से माँ के पास पढ़ें और अपनी अच्छी तरबियत हासिल करें, एक एक बात को समझें और उस पर अमल करें, ठीक है जी जनाब। हम अब पढ़ेंगे अल्फाज मानी। नए अल्फाज मतलब नए अल्फाज में क्या उनका मतलब होता है जी। सबसे पहला है वर्ड देश। देश को आपको पता है देश के 2-3 मतलब हैं, वतन भी, मुल्क भी। जैसे हमारा देश का क्या नाम है बच्चों? पाकिस्तान। जी बिल्कुल, हमारे मुल्क का नाम है पाकिस्तान, ठीक है। आन आन का मतलब होता है इज्जत, शान, ठीक है, जो कि हम अपने मुल्क की बढ़ाएंगे अच्छे काम करके इंशाल्लाह। आंखों का तारा। आप भी अपने मामा पापा की आंखों के तारे हैं ना। आंखों के तारे का मतलब होता है बेटा बहुत प्यारा होना, किसी को बहुत प्यारा। दुनिया में धूम मचाना, सारी दुनिया को बताना। धूम मचाने का मतलब होता है कि एक चीज़ को सबको पता चल जाए, ज़ोर ज़ोर से हर एक को बताना, ओके। चलें जी, हमने इस नज़म में क्या समझा है, खाली जगह पुर करेंगे बच्चों। हमें अपने देश से बहुत प्यार है। हमने खाली जगह पुर की हुई है। हमें अपने देश से बहुत प्यार है, इस देश पर हमारी जान भी कुर्बान है। इस मुल्क की वजह से दुनिया में हमारा नाम है, मतलब हमें लोग पहचानते हैं। हम सारी दुनिया को बता देंगे कि पाकिस्तान हमारा देश है, पाकिस्तान में हम आज़ाद हैं, ठीक है। मिसाल के मुताबिक मिसरे मिलाकर शेर मुकम्मल करना है बेटा। अब आपने ये देखते हैं, देश हमारा हमको प्यारा, हम सब की आंखों का तारा, अपने देश पे हम कुर्बान, देश हमारा पाकिस्तान। इसके साथ अब हम इसको मैच करेंगे बेटा। आज़ादी है शान हमारी, आज़ादी है आन हमारी, मतलब आज़ादी से हमारी इज़्ज़त है और आज़ादी ही हमारी शान है। आज़ादी अपना ईमान, देश हमारा पाकिस्तान, ठीक है जी। ये हो गया बेटा। आगे देखते हैं सवालों के जवाब। देश हमारा पाकिस्तान। देश हमारा में किस मुल्क का जिक्र है, ठीक है जी। किस मुल्क की बात कर रहे हैं बच्चों, आपको पता है ना, इसमें पाकिस्तान का जिक्र है, ओके। हमें किस बात पर खुश होना चाहिए? हम एक आज़ाद मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, ये बहुत खुशी वाली बात है बेटा, और हमें इस पर वाकई खुशी होनी चाहिए और हमें फ़ख्र होना चाहिए। अपने देश की शान बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब आप बेटा देखिए, सोचिए, आप बच्चे हैं, हर बच्चे का दिल करेगा कि हम तो फ़ौज में जाएं, लड़ाई करें, ठीक है, जब आप बड़े होंगे करेंगे। लेकिन आपको पता है हमारे मुल्क की शान तब होगी बेटा जब हम पढ़ लिख कर आप इसका नाम बनाएंगे। लोग कहेंगे, दूसरे कंट्रीज बोलेंगे भी पाकिस्तान के लोग या बच्चे इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो हमारी इज्जत होगी। हमको चाहिए कि हम पढ़ लिख कर इसकी शान बढ़ाएं, ठीक है। मिलकर करें बात में बेटा। ये है कि किसी मिली नगमे का कोई शेर बच्चे सारे अपनी क्लास में सुनाए ना, तो ये स्कूल में करने वाला काम है, ठीक है। लफ्ज़ों का खेल में बेटा पहेलियाँ बूझनी है। सुबह को ये मशरक से आए, जिधर को जाए सबको जगाए। अब ये सोचें बेटा क्या हो सकता है ये जी। हम इसके आगे आगे लिखते हैं, ठीक है। सुबह को ये मशरक से आए, जिधर जाए सबको जगाए। ये है सूरज। सूरज है ना बेटा, सुबह सुबह निकलता है और सबको उठा देता है। मशरक मंजिल पे पहुंचाए वो, छक छक करती जाए वो, मतलब जहाँ हमें जाना होता है वहाँ पे हमें ले जाती है, छक छक करती जाती है। क्या है बेटा? ये है रेलगाड़ी, ट्रेन, ठीक है जी। रेलगाड़ी। आपने रेलगाड़ी का कभी सफ़र किया? यह है रेलगाड़ी, ओके। टप टप करके रोती जाए, जलकर छोटी होती जाए। अब ये सोचें बेटा क्या है? ये है कैंडल, मोमबत्ती। आपको पता है वो जब वो जलती है ना उसकी मोम, तो वो छोटे छोटे उसके ड्रॉप गिरते हैं नीचे, तो उसको वो कह रहे हैं कि टप टप करके रोती है और ऐसा ऐसा जल जल कर छोटी होती है ना, मोमबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती। आगे जी, मिलती जुलती आवाज़ वाले अल्फाज लिखकर अशार मुकम्मल करें, ठीक है। हमने हलवाई खाई समझाई इसमें लिखना, ओके। आपको तो ये बहुत मज़े की नज़म है बेटा, इसको ध्यान से समझिएगा ज़रा। ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं, ठीक है। कहते हैं ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं, मैं कैसे मीठी बात करूं जब मैंने मिठाई खाई नहीं।
وہ کہتے ہیں کہ میں میٹھی بات کیسے کروں جب کہ میں نے تو کچھ میٹھا ہی نہیں کھایا. آپی بھی پکاتی ہیں حلوہ، پھر وہ بھی کیوں حلوائی نہیں؟ حلوہ تو حلوائی پکاتے ہیں نا، تو ہماری بھی آپی پکاتی ہیں، تو ان کو ہم حلوائی کیوں نہیں کہتے؟ ٹھیک ہے نا، مزے کی نظم یہ. چلے آگے ہے قواعد سیکھے بیٹا. آپ نے یہ دیکھنا دی تو سبھی کو غور سے دیکھنا ہے. اس میں نظر آنے والی کوئی سی 3 چیزوں کے نام ہم نے خانوں میں لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں ڈھیر ساری بیٹا چیزیں، یہ دیکھیں درخت ہے، یہ بینچ ہے، یہ لیمپ ہے، یہ جھولے ہیں، یہ پرندے ہیں، بادل ہے، آسمان ہے بیٹا، بچے ہیں، یہ روڈ ہے، یہ کھیت ہیں. اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم چھوٹے سے 3 الفاظ چند کے نام لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی اپنے پاس سے اور لکھ لیجئے گا. ہم نے لکھے آپ کے لیے جھولے، سائیکل اور پرندے. ٹھیک ہے، اب وہ ہے کہ جو بچہ، آپ نے اوپر تصویر دیکھی ہے بیٹا، اس میں سے جو بچے کام کر رہے ہیں ان میں سے کوئی 3 کام ہم نے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو ایک بچی جھولا لے رہی ہے، ہم نے دیکھا ہے نا، بچی جھولا لے رہی ہے. ایک بچہ سائیکل چلا رہا ہے، دیکھا آپ نے. ایک بچہ بینچ پر بیٹھا ہوا ہے. ہم نے آپ کے لیے آسان سے وہ سینٹینس لکھ دیے. ٹھیک ہے، آگے بیٹا پڑھنے میں ہے کہ دی ہوئی عبارت کو درست لفظ اور روانی سے پڑھے. ٹھیک ہے بیٹا، اس میں ذرا دیکھیں، ایک بچہ جھولا لے رہا ہے. بچی جو ہے نا جھولا، بچی اس میں کیا ہے بیٹا؟ یہ ہے اسم، نام ہے. اور جھولا لے رہی ہے، جھولا مطلب وہ جھولا جھول رہی ہے، یہ کام کر رہی ہے. یہ کام ہوتا ہے نا فعل کہتے ہیں کام کو. ایک بچہ سائیکل چلا رہا ہے. سائیکل تو بچہ یہ اس میں نام ہے چیز کا، اور یہ چلا رہا ہے یہ کام ہے. ایک بچہ بینچ پر بیٹھا ہوا ہے، بیٹھنا کام ہے بیٹا، بچہ کیا ہے؟ نام ہے، اسم ہے. ٹھیک ہے جی، دی ہوئی عبارت کو درست لفظ اور روانگی سے پڑھنا ہے بچوں. ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. ہمارے وطن کا نام پاکستان ہے جی. پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے، اس میں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، سرسبز وادیاں ہیں، چشمے، ندیاں اور دریا ہیں. چھٹیاں تھی بچوں، آپ یقیناً چھٹیوں میں کہیں گئے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، شمالی علاقہ جات میں جائیں تو حسین وادیاں ہیں، سرسبز، اور بہت زیادہ ندیاں اور دریا بھی بہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس وجہ سے ہمارا پاکستان بہت خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں رہنے والے زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں. پاکستان میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں، وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں. پاکستان ہم سب کا ہے، ہمیں مل کر اس ملک کے لیے کام کرنا ہے. بیٹا آپ چھوٹی کلاس میں ہیں، ابھی آپ بڑے ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کو انفارمیشن ملے گی، لیکن یہ آپ کو بتانے کے لیے تھا بیٹا پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان کیسا ہے، وہ خوبصورت ہے، وہاں پہ کون سے لوگ رہتے ہیں اور ہم اس میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارا ہے. اب بیٹا یہ ہے املا، آپ کا کچھ نیا لکھے میں آپ اس میں سے بھی املا لکھ سکتے ہیں، اور آپ مطلب جو آپ میں مشکل الفاظ ہیں وہ آپ کو ٹیچر یہاں لکھوا سکتی ہیں. آپ مشکل الفاظ کو بیٹا ہائی لائٹ کیا کریں، یا جیسے اونچے اونچے ہیں، پہاڑ ہے، اور بعد میں اس کی لکھنے کی پریکٹس کیا کریں. غیر مسلم، چشمے، ندیاں، دریا، سرسبز وادیاں، بیٹا آپ اس کی پریکٹس کریں تو آپ کو یہ لکھنا آ جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں جی جناب، آج کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے. ملتے ہیں ایک نئے نیکسٹ لیسن میں بیٹا. تب تک لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.